ते जुजु बे मन लोग आजा गरम तुझे खुन को मागो ते इच्छा होले तुम्हारा डायरेक्ट मुई रोहतांग पास मनाली तुन हिमाचल प्रदेश तुन तुम्हारा अपडेट दी में एलाना प्रोडक्शन दिको गान एजर हिंदुसी बे माने ऑडियो गान ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज होबो तार माने हि होइते स्पॉटिफाई इंस्टाग्राम अमेजन म्यूजिक जरा कानी म्यूजिक आगे जो सब अनसे तुम माने गान सुनी भारीबा इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी तो भारीबा रील्स बनी भारीबा ठीक है ते गानो नागान लदे ओइ फाटुंग बेलान माने शॉर्ट फॉर्म ओइ फाटुंग किंतु ओइ फाटुंग बेलान करने जदि बेलान फाटुंग परसि करे हचि दंसि करे हय दिया माने मरसलक मानने गानो तो लागे किंतु ते गानो कियन लदे दांगु फुटिंग गुलो चाकमा आरो दांगु बि डुएल चाकमा ठीक है तो एलाना प्रोडक्शन हुप मन लो माने दोल म्यूजिक वीडियो माने बानिबार किंतु एकना माने असमस्या माने टेक्निकल प्रॉब्लम वीडियो बाने भरा नजार सनति कोनो ऑडियो बो रिलीजर नले माने ना मादे थेजालय थेजायक मन गले परदि माने आरो वीडियो बाने भरा जाबो हैं ते म्यूजिक दे दवलदे दांगु पिंटू मुरा सिंह ते गानो दोलन ते गानो बे कंपोज गुचिए लिख के कोजा दे ते गियो दवलदे दांगु फुटिंगुलो चाकमा ते कोनो दो मुई बहुत ब्लॉग्स बनागर तुम्हारे देखे ते तुमी एभारी बाय दु ठीक है ते आरो चाकमा अपडेट मुई खबर लंगर जिकुर मुई अपडेट पांग दोनो गानेल मानसेन तुम खबर दिम आरो मुई सांग माने समयनो पावर जानि गान रिलीज होना रिलीज ना मिसनो से माने रिव्यू करिम ते जायक सब इउ पुरो रिली होबार नै ते वीडियो शूटिंग गुरी फारा जाबई তুমি হর বা তুমি মানে সে জিয়া মিউজিক সিও তো মানে দাঙ্গু সুপেন চাকমা আর দাঙ্গু জিয়া চাকমা থারা ইচ্ছনে মানে এই দুই শুটিং হচ্ছে নি এই জায়গানত পুরো নলমনি হরাং কিন্তু এই যে এই হাইওয়ে ইচ্ছনি আছে কেন দোল বিউ দয় দু তো ইচ্ছে হলো নভেম্বর 9 তারিখ 2025 আর দোল মানে বহুত বড় পরিব দোল সিনারি হবো চাকমা গানি দু শুটিং করি হাত তাকে তো বহুত গমলুন মানে ঠিক আছে তবে লোক কোনো তো মুই ব্লগে আপলোড করঙর আপডেট ভিডিও বেস বানাই দিন আর মানে চাকমা ইয়েত তা তবু তোমার হুজলে করিম এখানা দুইয়ে গুছো সাপোর্ট গুছো ট্রাভেলিং তো বহুত দরকার চাকমা বহুত মানে মিলে মরত মানে সিয়ং গুরো বা গুরু বুড়ো হাম গতন সাউরি গতন পড়াশোনা গতন আগন মুই ট্রাভেল করং জানে ঘুরিলে মান তুমি মানে কোনো কিছু অসুবিধা হলে মানে ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকত মানে তুমি কানেক্ট পারিবা তুমি ফিজুর পারিবা ঠেঙা দলাই বাক ফ্রি উনি হেজনে নদন কিন্তু মুই তোমারে বহুত আইডি দি পারিম যে মানে হিংরি সচ্চা মানে ঘুরি পারে মানে ঠিক আছে তা আরো কম মুই চাকমা মিলে গুরুতা দেও মানে মুই দাঙ্গুবি সুরিতা চাকমা তাইও বহুত দল যায় ঘুরে তাই ইচ্ছে ভিডিও বই দূর জানি কমপ্লে মানে কেন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আর লাগ পাইবে এবং ঠিক আছে বে বলক